Nami di guys. Ganda dito guys. Ay, wala ko galit tubig na bato. Kung ganito kaganda paligid nyo guys. Hindi nakakasawa. Guys oh. Tingnan yan. Oh, green na green. Diba? Papa nga hulog ka. Ilaw na pala dito eh. Ganda. Oh, green. Punta doon, green. Pagdating doon, green na green, ganda. Paradlukan ta kung di mo pataas nyo. Ganda. Lakas-lakas na lang balik. Sarap mag-jogging dito guys. Noon kasi linis to eh. Malinis na malinis to eh. Malinis ha. Malinis, wala pang mga damo. Ngayon. Ito na siya. Pero maganda. Sarap. Sarap maglakad dito. Galing doon. Actually kami ang gumawa nito eh. Yung daanan na to. Highway. Gawa namin papunta doon. Papunta doon. Doon. Ganyan yan eh. Punta doon. May 2 liko pa yan. Grabe guys. Ganda. Sarap tumira dito. Yan oh. Yan may makyat. May makyat. Tingnan natin. Ayan. Grabe. Oh, di maganda ang pangakyat nila ngayon. Diba? Simentado na. Oh. Hindi na makita. Kasi madamo na. Yan kasi malinis yan eh. Yan. Dapat linis yan. Ngayon medyo ano na eh. Medyo madamo na siya. Ito madamo na rin. Delikado na to eh. Ito. Delikado na to eh. Dapat kita yan eh. Ayos.